اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Once again, I welcome you to the chapter Stars and the Solar System. This is our lecture number 6 for class 8, subject Science, and our today's topic is Constellation. Constellation ہم کسے کہتے ہیں؟ تو میں یہاں پہ ایک ڈیفینیشن لکھتا ہوں. کانسٹلیشن ہم کس کو کہتے ہیں؟ کانسٹلیشن از اے گروپ آف stars, or we can say constellation is a collection of stars, a group of stars that form a recognizable shape or pattern in the sky. Constellation ہم کسے کہتے ہیں؟ Constellation is a group of stars that form a recognizable shape or pattern in the sky. Constellation جو ہے یہ ایک group of stars ہوتے ہیں, cluster of stars ہوتے ہیں یا collection of stars ہوتے ہیں جو کہ ایک کوئی شیپ بناتے ہیں, کوئی پیٹرن بناتے ہیں جو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں سکائی میں. اچھا, کیسی شیپ اور کیسی پیٹرن ہو سکتا ہے؟ یہ شیپ کسی جانور کی ہو, کسی آدمی کی طرح ہو, ٹھیک, کسی آبجیکٹ کی طرح ہو, کسی آبجیکٹ کی طرح اس کی شکل ملتی جلتی ہو, تو ان گروپ آف سٹارز کو ہم کانسٹلیشن کہتے ہیں. سو کانسٹلیشن از اے group of stars that form a recognizable, یعنی جو ہم پہچان سکیں کہ اس کی شکل کیسی ہے, recognizable shape or pattern in the sky. تو constellation جو ہے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. There are 88 constellations in the sky. The astronomers, جو ایسٹرونامرس ہیں, جو سکائی کے بارے میں, جو یونیورس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں, ان ایسٹرونامرس نے اس پورے سکائی کو کانسٹلیشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ان فیکٹ دے ہیو ڈیوائڈیڈ دا سکائی انٹو 88 constellations. کتنی constellations؟ 88 constellations. The astronomers have divided the sky into 88 constellations. اور ہر ایک constellation کا اپنا اپنا نام ہے, اور نام کس حساب سے دیا گیا ہے؟ جس constellation کی شکل کسی آبجیکٹ یا کسی جانور یا کسی آدمی کے ساتھ ملتی جلتی ہے, اسی حساب سے اس constellation کا نام دیا گیا ہے. جیسے کہ ایک constellation ہے جو بالوں کی طرح ہے تو اس کو گریٹ بیئر کہا گیا ہے. تو ایک اور کانسٹلیشن ہے جو چھوٹے بالوں کی طرح ہے, اسے اسمال بیئر یا ارسا مائنر کا نام دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک کانسٹلیشن ہے جو کہ ایک شکاری کی طرح, جو ہنٹر ہوتا ہے, بالکل اس کی طرح اس کی شیپ ملتی جلتی ہے, تو اسے اوریون کہا گیا ہے یا ہنٹر کہا گیا ہے. تو کانسٹلیشنز کا جو نام ہے وہ مطلب ان کی شکل کیسی ہے, کس چیز سے ملتی جلتی ہے, کس جانور سے ملتی جلتی ہے, اسی حساب سے ان کانسٹلیشنز کا نام دیا گیا ہے. تو ہمارے پاس جو مین جو کانسٹلیشنز ہے, سم پرومیننٹ کانسٹلیشنز جو ہیں, کچھ خاص جو کانسٹلیشنز ہیں, پرومیننٹ کانسٹلیشنز جو ہیں وہ ہے, ایک تو ہے آپ کی بک میں بھی یہ دیا ہوا ہے, ایک تو ہے ارسا
उर्सा मेजर जिसको ग्रेट बियर या बिग बियर भी कहा गया है, ग्रेट बियर, क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल बालू की तरह दिखती है इस कॉन्स्टलेशन की। उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहा गया है, और इसे बिग बियर भी कहा गया है, और इसे बिग बियर भी कहा गया है। उसके बाद एक और कॉन्स्टलेशन, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है, वो है उर्सा माइनर, जिसे स्मॉल बियर भी कहा गया है, स्मॉल बियर भी कहा गया है, यानी छोटा सा बालू। और उसके बाद एक और प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है जिसे ओरियन कहा गया है, ओरियन। और ओरियन इसका दूसरा माने है हंटर यानी शिकारी की तरह इसकी शक्ल है इस कॉन्स्टलेशन की। और इसे एक और नाम से भी कहा गया है मृगा, MRIGA, मृगा। तो ये 3 कॉन्स्टलेशंस हमारे पास हैं, और भी बहुत सारी कॉन्स्टलेशंस हैं। इनफैक्ट देयर आर 88 कॉन्स्टलेशंस in the sky, and some of the prominent, some of the important, some of the easily recognizable, जिसको हम आराम से पहचान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपने सिकाई में, तो वो है उर्सा मेजर, जिसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है या बिग बियर कहा जाता है। इसी तरीके से दूसरा है उर्सा माइनर, जिसे स्मॉल बियर भी कहा जाता है। और इसी तरीके से ओरियन है, जिसको हंटर या मृगा भी कहा जाता है। तो हम ऐसा करेंगे, एक एक करके इनको उठाएंगे और इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम उर्सा मेजर उठाएंगे। ये उर्सा मेजर हम देखेंगे, उर्सा मेजर क्या है, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन देखेंगे, इसमें कौन से फीचर्स है, इसकी शक्ल कैसी होती है। ठीक, तो उर्सा मेजर जो है, चलिए मैं पहले इसकी शेप ही बनाता हूँ। इसमें 7 स्टार्स है, 7 स्टार्स आर देयर इन द उर्सा मेजर, 7 स्टार्स, 1, then we have 2, then we have this one, then we have this one, then another star is here, then we have another star here, and then we have another star here. So in total there are 7 stars, and these are bright stars. This is star number 1, star number 2, star number 3, star number 4, star number 5, star number 6, and star number 7. So we have 7 stars. We will join these stars through dotted lines, through dotted lines. Sorry. I have joined all the 7 stars, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6, and 6 and 7, and again 1 with 4. So this is the shape of Ursa Major. It consists of 7 bright stars. It consists of 7 bright stars. Consists of 7 bright stars. इसमें 7 चमकीले तारे हैं, उनकी लाइट काफ़ी अच्छी है। तो हम 7 ही स्टार्स इसमें नहीं हैं, बल्कि इसमें और भी स्टार्स हैं, जिससे इसकी शक्ल एक बालू की तरह बनती है। हालांकि ये जो 7 स्टार्स है, इनसे तो बालू नहीं बनता है, तो इसे उर्सा मेजर क्यों कहेंगे। एक्चुअली इसमें और भी स्टार्स है, बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि फैंट है, जिनकी लाइट बहुत ही ज़्यादा डिम है, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है, दाएं बाएं मौजूद है। तो कुल मिला के जब
हम इन सारे तारों की तरह देखते हैं तो एक बालू की शक्ल बन जाती है, बालू की शक्ल बन जाती है। मैं लेटर ऑन आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर करूंगा ग्रुप में, तो उन्हें आप देख लेना कि उर्सा मेजर की शक्ल कैसी है। बिल्कुल एक बड़े बालू की तरह बनती है, क्योंकि सिर्फ 7 स्टार्स नहीं बल्कि और भी फैंट स्टार्स हैं जिनकी लाइट कम है। तो कुल मिला के इन स्टार्स की शक्ल जो है, ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स बनते हैं, तो इसे हम उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन कहेंगे। तो इस कॉन्स्टलेशन के बारे में मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा। ये ओल्डेस्ट कॉन्स्टलेशन भी इसे कहा गया है, ये ओल्डेस्ट कॉन्स्टलेशन है, ठीक, ये ओल्डेस्ट कॉन्स्टलेशन है। और एक चीज़ कि अगर आपको इस कॉन्स्टलेशन को ढूंढना है, सो इट इज़ प्रेजेंट इन नॉर्दर्न, इट इज़ फाउंड इन नॉर्दर्न स्काई, यानी नॉर्थ साइड में हम इसको ढूंढ सकते हैं इन समर सीज़न में, यानी अप्रैल से लेके सितंबर तक हम इसको ढूंढ सकते हैं समर सीज़न में। और नॉर्थ साइड में नॉर्दर्न स्काई में हम इसको ढूंढ सकते हैं। और एक चीज़ कि इसकी जो शक्ल है, इट रिजेंबल्स a kite, it resembles a kite, बिल्कुल ये एक पतंग की तरह दिखाई देती है। ये उर्सा मेजर जो कॉन्स्टलेशन है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल ये पतंग है, ये पतंग की तरह दिखाई दे रही है। और इसकी टेल भी है, तो दिस उर्सा मेजर बिग बेयर, इट रिजेंबल्स अ काइट, बिल्कुल एक पतंग की तरह है, ठीक है। और इतना ही नहीं, इट ऑल्सो लुक्स लाइक ए क्वेश्चन मार्क, ये एक क्वेश्चन मार्क की तरह भी दिखाई देता है। अगर हम गौर से इसको देखेंगे तो ये तो पहला स्टार है, फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा और सातवां। चलिए अगर हम ऐसी कर्व्ड लाइन इसे ऐसे खींचेंगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन मार्क की तरह है। देखिए ये तो लाइंस मैंने इनको मिला है, डॉटेड लाइंस, आपको दिखाने के लिए कि ऐसी शेप बनती है। मगर अगर हम स्टार्स की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क बनता है। सो उर्सा मेजर, बिग बेयर और ग्रेट बेयर, इट रिजेंबल्स लाइक ए काइट, ये काइट की तरह दिखाई देता है, या हम कहेंगे इट रिजेंबल्स ए क्वेश्चन मार्क की तरह हमें दिखाई देता है। तो एक और चीज़ है जो स्टार नंबर 1 और 2 मैंने आपको दिखाया, स्टार नंबर 1 और 2, अगर हम इसके सीधे स्टार नंबर 1 और 2 के सीधे हम जाएंगे तो हमें एक खास एक स्टार दिखाई देगा जिसे हम पोल स्टार कहते हैं। स्टार नंबर 1 और स्टार नंबर 2 के सीध में अगर हम जाएंगे ऊपर तो हमें एक खास एक स्टार दिखाई देगा जिसको हम पोल स्टार कहते हैं। पोल स्टार इस कॉन्स्टलेशन का हिस्सा नहीं है, मगर अगर हम स्टार नंबर 1 और स्टार नंबर 2 के सीधे में लाइन खींचेंगे तो वहाँ पे हमें एक खास एक स्टार मिलेगा जिसका नाम है पोल स्टार, जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया। इसको पोलरिस भी कहते हैं। ये बिल्कुल नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर मौजूद है पोल स्टार, एंड इट इज़ स्टेशनरी, ये एक ही जगह पे मौजूद है। तो स्टार नंबर 1 और 2 के सीधे में अगर हम जाएंगे तो हमें पोल स्टार दिखाई देगा। तो ये तो थी बात ग्रेट बेयर, या हम कहेंगे उर्सा मेजर। इसे एक और नाम से भी हम बुला सकते हैं, इसको सप्तऋषि भी कहा गया है हिंदी में, सप्तऋषि।
تو چلے میں ایک بار آپ کو پھر سے تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا. جو کانسٹلیشن ہے اٹس اے گروپ آف اسٹارز دیٹ فارم اے ریکاگنائزیبل شیپ اور پیٹرن ان دا اسکائی. کانسٹلیشن جو ہے یہ تاروں کا ایک جھنڈ ہے, ایک کلسٹر آف اسٹارز ہے جن کی شکل جو ہے بالکل پہچانی جا سکتی ہیں, ہمارے آسمان میں موجود ہیں. تو ایسٹرونامرز جو ہے جو یونیورس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو انہوں نے اس آسمان کو 88 کانسٹلیشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ہمارے جو سٹارز ہیں ان کو 88 کانسٹلیشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے, اور کچھ بہت ہی خاص کانسٹلیشنز ہیں. ان میں سے ارسا میجر ہے, ارسا مائنر ہے, پھر اوریون ہے, اور بھی بہت سارے ہیں. تو ارسا میجر کو ہم نے دیکھا, اس کو گریٹ بیئر بھی کہتے ہیں, بگ بیئر بھی کہتے ہیں, اور ہندی میں اس کو سپتریشی بھی کہتے ہیں. اب بیئر کا مطلب کیا ہوا؟ بیئر تو ہمیں پتہ ہے بالو, یعنی اس کانسٹلیشن کی شکل ایک بڑے سے بالو کی طرح ہے. تو ہم نے دیکھے اس میں 7 برائٹ سٹارز ہیں, 1 2 3 4 5 6 and 7. 7 bright stars are there. Not only 7 stars, it has many other stars as well, but these stars are faint. بہت ساری stars اور بھی ہیں اس constellation میں, مگر وہ ان کی لائٹ جو ہے وہ ڈم ہے, بہت کم ہے. تو کل ملا کے جو یہ سارے سٹارز ہیں, یہ 7 جو برائٹ سٹارز ہیں اور بھی جو سٹارز میں نے آپ کو کہا, کل ملا کے ایک شکل بناتے ہیں بالو کی, بڑے سے بالو کی طرح. تو تبھی اسی لیے اس کو کہا گیا ہے گریٹ بیئر یا بگ بیئر. تو یہ سب سے پرانا کانسٹلیشن ہے. اسے ہم ناردرن اسکائی میں سمر سیزن میں یعنی اپریل سے لے کے سپٹمبر تک اس کو دیکھ سکتے ہیں, مگر نائٹ میں, کیونکہ تارے ہمیں دن میں دکھائی نہیں دیتے ہیں. تو اس کی شکل جو ہے بالکل ایک کائٹ کی طرح ہے, میں نے آپ کو دکھایا, بالکل کائٹ کی طرح ہے, ایک پتنگ کی طرح ہے اس کی شکل, یا ہم ایسا کہیں گے کہ اس کی شکل ایک کوسچن مارک کی طرح ہے, بالکل کوسچن مارک کی طرح ہے. تو یہ تھا ارسا میجر کے بارے میں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور 2 کانسٹلیشن جو ہے ارسا مائنر اور اوریون, ان کی بات ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. شکریہ, تھینک یو.